क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचान। अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे न जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से बच्चे एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह। शब कदर की फ़जीलत के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस मुबारक महीना में एक अज़ीमुश्शान नेमत और बड़ी भारी दौलत लैलतुल क़दर का होना है, जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक की अज़मत और बरकत में और भी चार चांद लग गए और इसकी शान दोबाला हो गई। इस रात की फ़जीलत में यही बात कुछ कम नहीं थी कि इसकी फ़जीलत के बयान के लिए कुरान पाक में एक पूरी सूरत सूरतुल क़दर के नाम से नाज़िल हो चुकी है, जिसमें बयान फरमाया गया है कि इस रात में इबादत करना 1000 महीना की इबादत से अफजल और बेहतर है। जितना सवाब 1000 महीनों की इबादत से मिलता है, इससे कहीं ज़्यादा सवाब सिर्फ इस एक रात की इबादत में मिलता है, और इससे ज़्यादा सवाब की कोई हद भी बयान नहीं फरमाई गई। इस बिना पर अगर कोई यूँ उम्मीद रखे कि बेशुमार सवाब मिलेगा जो शुमार ही में नहीं आ सकता, तो इंशाअल्लाह ताला इसको अना इंदा ज़न्न अब्दी बी के मुताबिक बेशुमार सवाब मिलेगा। हक़ ताला बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक मामला फरमाते हैं। ये जो मशहूर है कि इस शब का सवाब 1000 महीना के बराबर है, ये गलत है, बल्कि इस रात की इबादत का सवाब 1000 महीना से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सी अहादीस इसके फ़ज़ाइल और इसमें इबादत करने की तरगीब में वारिद हुई हैं। दुर मंसूर में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये इरशाद नकल किया है कि शब कदर हक़ ताला जल्ल शानू ने मेरी उम्मत को मरहमत फरमाई है, पहली उम्मतों को नहीं मिली। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल क़दर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हुआ, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि इखलास के साथ महज अल्लाह की रज़ा और सवाब के हुसूल की नीयत से खड़ा हुआ, यानी इबादत करे, रिया वग़ैरह किसी बदनीयती से ना खड़ा हो। खड़ा होने का मतलब यह है कि नमाज़ पढ़े, और इसी हुक्म में है कि किसी और इबादत, तिलावत कुरान और ज़िक्र वग़ैरह में मशगूल होना। इस हदीस और इस जैसी अहादीस में गुनाह से मुराद उलमा के नज़दीक सगीरा गुनाह होते हैं, क्योंकि कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। अहादीस में सगायर छोटे की कैद 2 वजह से मज़कूर नहीं हुई। अव्वल तो ये कि मुसलमान की शान ये है ही नहीं कि उसके ज़िम्मे कोई कबीरा गुनाह हो, क्योंकि अगर कबीरा गुनाह इससे सादिर हो जाता है तो उस वक्त तक उसको चैन ही नहीं आता जब तक कि वो इस गुनाह से तौबा नहीं कर लेता। दूसरी वजह यह है कि जब लैलतुल क़दर जैसे मौक़े आते हैं तो अपनी बदअमालियों पर नदामत इसके लिए गोया लाजिम है, और तौबा की हकीकत गुज़िश्ता पर नदामत और आइंदा को ना करने का आज़म है। शब कदर की तायीन में उलमा के बहुत अक़वाल हैं। राजे कौल ये है कि वो इस मुबारक महीना की आखिरी अशरा की 5 ताक रातों में से किसी एक रात में होती है, और किसी साल किसी रात में गैर मुअय्यन तौर पर होती है। हर साल एक ही रात में नहीं होती, मगर होती इन्हीं 5 रातों में से किसी एक रात में है, इसलिए मुख्तलिफ़ रातों में इसका होना बयान किया गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाती हैं कि लैलतुल क़दर को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबिईन की राय है कि वह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब होती है। आखिर अशरा 21वीं रात से शुरू होता है। 20वां रोज़ा गुजार कर जो रात आएगी वो 21वीं होगी। इसी तरह ताक रातें वो हैं जिनके बाद ताक अदद का रोज़ा हो, क्योंकि शरीयत में रात पहले आती है, उसके बाद दिन आता है। सुबहान अल्लाह, शरीयत ने बंदों के ज़ौफ़ की किस कदर रियायत फरमाई है कि अशरा अखीरा की हर रात को शब कदर की तलाश के लिए मुकर्रर नहीं फरमाया, बल्कि वितर ताक रातें मुकर्रर की, ताकि दरमियान में एक रात आराम कर लिया करें,
کیونکہ دن کو سونے میں اتنی راحت نہیں ملتی جتنی کہ رات کے سونے میں ملتی ہے۔ یعنی اگر عشرہ اخیرہ کی ہر رات کو شب قدر تلاش کرنے کا حکم ہوتا تو اس صورت میں 10 راتیں جاگنے ہی میں گزرتی تو شاک کے لیے بہت دشواری پیش آتی۔ اس رات میں دوسری راتوں کی نسبت معمول سے زیادہ جاگنا مناسب ہے۔ اب قوا کمزور اور ہمتیں ضعیف ہو گئی ہیں، تحمل و برداشت کے موافق ان راتوں میں شب بیداری کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگ کر صبح کی جماعت فوت کر دے۔ عشاء کی نماز کو جماعت سے ادا کر کے سو جانا اور پھر صبح کی نماز باجماعت ادا کرنا اس سے بہتر ہے کہ شب بھر جاگ کر صبح کی جماعت کو فوت کر دے۔ اگر زیادہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو ان راتوں میں نماز باجماعت کا خاص اہتمام کرے تاکہ اس کی برکت سے بالکل ہی محروم نہ رہ جائے۔ رہی یہ بات کہ ان راتوں میں کون سی عبادت کرنا زیادہ بہتر ہے، سو سب سے بہتر اس رات میں نفل پڑھنا ہے، کیونکہ ان راتوں میں قیام کی افضلیت آئی ہے اور قیام نفلوں میں ہوتا ہے۔ اگر کچھ حصہ رات کا تلاوت قرآن اور ذکر اللہ میں گزار دے تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور علیہ السلام نے یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرمائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ من نگویم کے تعاتم بپذیر، قلم عفو بر گناہ ہم کش۔ بعض احادیث میں شب قدر کی چند علامات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ان میں سے یہ علامت کہ اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے، بہت سی روایت میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض علامات کا ذکر روایت میں آتا ہے، مگر ان روایت کا پایا جانا لازمی نہیں ہے۔ بعض علامات ان حضرات کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ ابن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایوب بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں سمندر کا پانی بالکل میٹھا تھا۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں اور راتوں سے زیادہ عبادت میں مشغول رہیں۔ کوئی علامت نظر آئے یا نہ آئے اس کی فکر میں نہ پڑے۔ روشنی وغیرہ علامات کشفی طور پر کسی کو نظر بھی آ جاتی ہیں، لیکن اگر کچھ بھی نظر نہ آوے پھر بھی اس رات کی عبادت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض سے جس قدر ہو سکے عبادت میں لگا رہے، اور مناسب ہے کہ جتنی دیر جاگنا چاہے اس کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ میں نوافل پڑھے اور ایک حصہ میں تلاوت کلام اللہ کے اندر مشغول رہے، اور تیسرا حصہ استغفار اور درود شریف دعا وغیرہ ذکر اللہ میں گزار دے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر میں انہی 3 عبادتوں نماز اور تلاوت کلام اللہ اور ذکر اللہ کو ایک جگہ جمع فرما دیا گیا ہے۔